Hala, totoo kaya to guys. May dalawang patatas lang, tapos charger, tapos sinaksak. Ayun, nag-charge ang cellphone. Yan. Ginaya din niya guys. Tapos may nagkumuha din siya ng dalawang patatas, coins, saka charger. Tapos saksak din. Ayun, gumana. Gagayan din natin guys. Yan. In the moment of truth, meron tayong patatas. Ano? Patatas sa barya. Yan, barya. Yan, patatas saka barya. Tapos meron tayong charger. Yan. Yan. Yan na, nakalapag lang dyan guys. Saksak natin yung barya sa ating patatas. Yan. Yan, barya. Tusok natin maigi. Yan, natusok na guys. Saksak natin yung ating charger. And then yung phone, patayin na muna natin. Na guys, yung ating phone. Panoorin nyo maigi kung mag-charge. Siya. Wala guys. Diba? Fake. Kaya huwag mo paniwala guys. Yan.